Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, бахусус онҳое ки ба рақобатҳои Лигаи олии футболи кишварамон таваҷҷӯҳ доранд. Гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода манзури шумо мегардад ва имрӯз дар чаҳорчӯби бозиҳои даври 19-уми чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи олӣ як рақобати бисёр ҳам муҳим бо иштироки дастаҳои клуби марказӣ варзиш артиш ва ҳосилот баргузор мешавад ва ин бозиро маҳз рақобати марказии давр ҳам ном гирифтан дуруст аст. хотиррасонӣ мекунем ки дар ин давр се бозӣ мавқуф гузошта шуд. дидори дастаҳои Панчер Регартадас бинобар сабаби иштироки дастаи Регартадас дар финали ҷоми Тоҷикистон ки дирӯз баргузор шуд. Равшан Хуҷанд ва ин бозӣ ҳам бинобар сабаби иштироки дастаи Хуҷанд дар финали ҷоми Тоҷикистон ва Барқчаи Истиқлол бинобар сабаби иштироки дастаи Истиқлол дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё мавқуф гузошта буданд. хуб, як бозӣ баргузор шуд. ин дидори дастаҳои Вахш ва Исхата буд, бо натиҷаи мусови ҷамъбаст гардид ва инак бозии дуввум дар ин давр сурат мегирад ва пагоҳ мо шуморо рақобати Истаравшану Куктош интизор аст. вале мо ҳоло маҳз таваҷҷӯҳ мекунем ба ин бозӣ, ин рақобат ки ҳам барои шогирдони Шамсиддин Қосимов ва ҳам барои дастаи Аҳлиддин Турдиев аҳамияти хеле ва хеле муҳим дорад. муҳимтарин чизе ки барои ин дастаҳо ҳоло лозим аст мавқеи онҳо дар ҷадвали мусобиқа ва инчунин то як андоза ноустувории дастаҳо дар бозиҳои ахир унвон мешавад. махсусан тими артиш ки бубинед дар даври гузаштаи рақобатҳои Лигаи олӣ бо ҳисоби калони 5-1 аз тими Хуҷанд дар сафар мағлуб шуд, вале дар он рақобат ду бозингари асосиашро ин тим аз даст дод. бозингароне ки метавонистанд ба ин тим кӯмак кунанд, яке аз онҳо ин Комрон Иброҳимов, дифогари асосии ин даста ба ҳисоб меравад. ва тими ҳосилот ҳарчанд Паншерро шикаст дод бо ҳисоби 4-1 ва баъд аз муддатҳои тӯлонӣ ҳам аввалин ғалабаи худро ба даст овард. ҳоло дастаи Аҳлиддин Турдиев дар зинаи 8-уми ҷадвал аст. ин бозӣ аз он ҷиҳат барои тими мазкур аҳамияти калон дорад ки дар сурати пирӯзӣ онҳо як зина боло мераванд, яъне мавқеи дастаи Вахшро ишғол мекунанд. барои тими мизбон ба он хотир муҳим аст ки онҳо дар сурати пирӯзӣ то бозии дастаи Хуҷанд ба зинаи дуввум бармегарданд, мавқее ки пештар ишғол менамуданд. ҳоло бозингарони дастаи артиш бо либосҳои сафед ва тими ҳосилот бо либосҳои сурх бозӣ мекунанд. довори бозии имрӯза аз шаҳри Хуҷанд аст Хуршед Дадабоев, довори дараҷаи якум Мунирхон Ашуров ва ҳамчунин Насимҷон Мансуров ва ӯ кӯмак мекунанд. Шаҳбоз Зардов довори чаҳорум ва ду нафар дар назди вар нишастанд Амирҷон Хоркашев ва Акмал Буриев ҳамчунин ба онҳо ёрдам мекунад ё кӯмак мекунад Зуҳал Хуҷаназаров. бозиро шурӯъ карданд бозингарони дастаи ҳосилот ва ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи онҳо аз канори майдон ва як бора таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо. тими артиш дарвозабон Шорухҷон Эшбутаев аст, дар хати ҳимоя Жерард Белонг таҳти рақами 10 дарвозабон таҳти рақами 1 бозӣ мекунад. рақами 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 3 Бахтиёр Азимов, рақами 6 Шероз Шарифов, рақами 22 Ҷонибек Шарипов, дар марказ рақами 26 Жулиус Анана, рақами 21 капитани даста Вайсиддин Сафаров, рақами 11 Муҳиддин Одилов, рақами 18 Абдулло Шарифов ва рақами 33 Жан Гатен. сармураббии ин даста Шамсиддин Қосимов аст. ҳайати дастаи ҳосилот, яъне меҳмонон дар бозии имрӯза бе зарбаи ҷаримавиро мебинем. Шаҳрон Сулаймонов партоби ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи артиш, вале туп берун карда мешавад. дарвозабон Далер Азизов таҳти рақами 1 дар хати ҳимоя рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода, рақами 10 Япеву Капава, рақами 4 Иззатуллоҳ Рӯзиев, рақами 28 Арсен Обама, дар марказ рақами 70 Шаҳром Сулаймонов, рақами 26 Жуниор Принс, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 55 Ҷомӣ Назаров, рақами 18 Тоҳирҷон Тағоизода ва рақами 14 капитани даста Шериддин Бобоев. Аҳлиддин Турдиев сармураббии дастаи ҳосилот мебошад. ҳоло бо ту бозингарони дастаи артиш аз канори майдон Шероз Шарифов, партоби ӯ ба хати ҳамла ва як мавқеияти хуб ҳам буд.
аммо бенатиҷа. ва чанд бозингари асосии дастаи артиш ҳам имрӯз дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ надоранд. Дар курси эҳтиётӣ ҳам исми онҳо албатта дида намешавад. Ва мо гуфтем ғайр аз Комрон Иброҳимов ки осеби ҷиддӣ гирифт ва шояд дар бозиҳои минбаъда ин даста кӯмак накунад ва зуд гол дар бозии имрӯза. бинандаи азиз, дар дақиқаи сеюми рақобат футболбозони дастаи артиш тавассути голи Муҳиддин Одилов пешсаф мешаванд ва бубинед ки хатти дифои дастаи ҳосилот чӣ гуна имкон медиҳад то пас аз канори рост гузарад ва тӯб вориди тури дарвозаи дастаи ҳосилот шавад. биёд лаҳзаи такрорро мунтазир мешавем. беҳтарин имконият буд барои шогирдони Шамсиддин Қосимов ва аз ин имконият истифода бурда тавонистанд. ва ҳаракатҳои хуби Абдулло Шарифов дар канори майдон, партоб бисёр хуб, на Алиҷон Кароматуллозода, на Иззатулло Рӯзиев ва на нафари дигар муқобилият нишон дода натавонистанд ва мавқеи футболбози дастаи артишро холӣ гузоштанд ва ин бозингар тавонист муваффақ шавад. 1-0 соҳибони майдон пешсаф мешаванд бинандаи азиз ва зуд голи Муҳиддин Одилов ҳоло ҳисобро боз мекунад. ҳамлаи ҷавоби бозингарони дастаи ҳосилот аз канори майдон ва аут аст. инҷо мубориза бурд Шероз Шарифов дар муқобили Ҷоми Назаров ва муваффақ ҳам шуда тавонист. Жангатен, ҳарчанд исми ин бозингар ба ҳайси ҳамлагар навишта шудааст, вале мебинем ки мавсими мисола Жангатен ҳамеша дар маркази майдон бозӣ мекунад. Ислом Зоиров зарбаи ӯ аз масофаи дур ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун гардид. Ислом Зоиров ки дар нимаи мавсим ба ҳайати дастаи ҳосилот пайваст ва якбора ӯро ба тими миллӣ даъват карданд. пеш аз ҳосилот ӯ албатта таҷрибаи бозиҳо дар ягон даста надошт чанд муддат ва дар тими миллӣ ҳам дар бозии нахуст дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ кард ним муҳофизатгари дастаи ҳосилот. воло як хато буда аз ҷониби Далер Азизов. боз ҳам Муҳиддин Одилов мубориза бурд, аммо бенатиҷа. ва гуфтем ғайр аз Комрон Иброҳимов дар ҳайати дастаи артиш ҳоло бозингари дигари ин тим ҳунарнамоӣ надорад. Абдухалил Боронов, дифоъгар Комрони Мирзохон, инҳо аз сутунҳои асосӣ ё бозингарони меҳварии ин тим ба ҳисоб мераванд ва фурсати бисёр хуб барои Тоҳирҷон Тағоизода ва партоб бо тамоми шароит ба ҷаримагоҳи дастаи артиш ирсол карда шуд. биё таваҷҷӯҳ мекунем, хеле партоби хуб, шароити 100% голзанӣ, вале нимуҳофизатгари дастаи ҳосилот тӯбро баландтар иҷро кард. ва акнун фишори бозингарони дастаи ҳосилотро мебинем. партоби хеле ҳам баланд. Иззатулло Рӯзиев, Тоҳирҷон Тағоизода, Ислом Зоиров дар муқобили Жангатен муваффақ шуда натавонист. Белон Жерард ва ба ӯ фишор меоваранд бозингарони тими ҳосилот, аммо тавассути Бахтиёр Азимов аз ин ҳолат мебароянд. Шердин Бобоев ва Тағоизода ҳоло фишор оварда истоданд. Алиҷон Кароматуллозода барои Алиҷон Кароматуллозода ин бозӣ аҳамияти хеле ва хеле калон дорад, зеро Мафсуф мас дар ҳайати клуби марказӣ варзиш артиш ба ин сатҳ расидааст. ӯ қабл аз он ки ба истиқлол расад дар ҳайати дастаи артиш бозӣ мекард, яъне дастпарвари клуби марказӣ варзиш артиш аст. ҳоло имконият барои бозингарони ҳосилот паси Ислом Зоиров буд ва Шеридин Бобоев ҳам ҳаракат кард, аммо шояд сурати пас баландтар буд, шояд Шеридин Бобоев имконият пайдо намекард барои муваффақ шудан ва ин фурсат аз даст рафт барои бозингарони дастаи ҳосилот. агар дар зудтарин фурсат меҳмонон ба голи задаи бозингарони тими артиш ҷавоб накунанд, он гоҳ барои онҳо душвор мешавад идомаи рақобат. ҳосилот ин мавсим дар бозиҳои бузург чандон хубам надурахшида истодааст. дастаи мазкур албатта дорад натиҷаҳои хубтар, вале дар муқобили топ дастаҳои лигаи олӣ натиҷаҳояш
гуногун ҳастанд. Масалан онҳо Хуҷандро дар сафар шикаст доданд дар оғози мавсими имсола. ин яке аз муваффақиятҳои асосии дастаи ҳосилот дар оғози мавсими имсола. аммо баъд аз ҳамон рақобат агар хотиятон бошад аз Эсхата дар майдони худ шикаст хӯрданд бо ҳисоби 1-2 ва аз Регар Тадасам дар майдони худ дастаи ҳосилот ба бохт рӯбарӯ шуд. дар сафар аз Истиқлол шикаст хӯрд тими ҳосилот. яъне дар муқобили дастаҳое ки андак қавитар ҳастанд ва метавонанд бозӣ хуб нишон диҳанд. бозии аввали ин дастаҳо дар майдони дастаи ҳосилот дар охири моҳи май бо натиҷаи мусовии 1-1 ҷамъбаст шуда буд. ҳатто ҳосилот дар сафар муқобили Равшан ҳам имтиёз гирифта буд дар мавсими имсола. ин ҳамон натиҷаҳое ҳастанд ки хубтар ҳастанд барои дастаи ҳосилот. вале ҳосилот ҳаёти хуб ҳам дорад. аммо як чизро бояд хотиррасон кард ки маҳз клуби марказии вардиш артиш буд ки ҳосилотро аз идомаи рақобатҳои ҷоми кишвар дар даври 8-ниҳоӣ маҳрум карда буд. бозии аввал бо ҳисоби 0-1 ба фоидаи артиш дар майдони ҳосилот ҷамъбаст шуд ва дар бозии ҷавобӣ тими артиш бо ҳисоби 2-0 ҳосилотро шикаст дод. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот Ҷоми Назаров, Спаканор, Шаҳром Сулаймонов, Алиҷон Кароматлозода, Тоҳир Тағоизода. бетаваҷҷӯҳ мекунем пас аз ҷониби Япеву Капава. ирсоли тӯб аз ҷониби Арсен Обама, вале бенатиҷа. Шеридин Бобоев тӯбро мегирад. капитани дастаи ҳосилот бо ҳунарнамое ки Шеридин Бобоев ин мавсим дошт дар ҳайати дастаи ҳосилот, бисёриҳо тахмин мезаданд ки ҳатман ситоди мураббиён ба ҳунарнамои ин футболбоз ҳам назар мекунад. яъне ӯро маҳз ба он бозиҳое ки масалан Истиқлол футболбозонашро яъне иҷоза надод ё Равшан барои иштирок дар Лигаи Қаҳрамонҳо, ҳатман мураббӣ ба ҳунарнамои Шеридин Бобоев таваҷҷӯҳ мекунад. аммо на, ҳунарнамои капитани дастаи ҳосилот аз мадди назари ситоди мураббиёни тими миллӣ дур монд. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи ҳосилот. агар мо гӯем як партоби Тағоизода, вале чандон хуб набуд. агар мо гӯем ки ба тими миллӣ албатта бозингароне даъват шуданд ки воқеан ҳам арзанда буданд ё шояд дар муддатҳои зиёд аллакай исбот карда буданд ки арзанда ҳастанд, шояд андаке муҳоббо мешавад. вале дар мавсими имсола мисли Шеридин Бобоев футболбозон ё довталабон барои шомил шудан ба тими миллӣ хеле ва хеле зиёд ҳам буданд. хато ҳоло аз ҷониби Япеву Капава дар маркази майдон сурат мегирад ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. чанд дақиқаи охир бозингарони ҳосилот бештар ҳамла карда истоданд, вале ҳамлаҳое ки дар поёнаш имконияти голзанӣ надорад, ман фикр мекунам ҳеҷ шояд муҳимтар набошад. ҳоло тӯбрабои Шаҳром Сулаймонов пас ба ҷаримагоҳ, вале ба суроғаи ноаниқ тавассути канори чап имконият ё варианти идома додани ҳамла бисёр хуб ҳам буд. ба ҳар сурат тӯб дар ихтиёри бозингарони дастаи ҳосилот аст. Арсен Обама, Ислом Зоиров, Шаҳром Сулаймонов ва фишори хеле зиёд шогирдони Аҳлиддин Турдиев доранд. дар курсии эҳтиётии дастаи ҳосилот ҳоло аз бозингарони бо таҷриба Умарҷон Шарипов аст, Далер Ёдгоров, Ромиш Ҷалилов ва ҳатман Аҳлиддин Турдиев шояд дар ҷаноби бозии имрӯза аз ин бозингарон истифода менамояд. Япеву Капава Белонг Ҷерард ҳоло мубориза мебарад ва Алиҷон Кароматлозода
дар баробари бозингари тими артиш мубориза бурд, вале муваффақ шуда натавонист. Кароматлозода баъд аз он ки тарки клуби марказӣ вардаш карду ба Истиқлол пайваст ва баъд аз 2 соли ҳунарнамоӣ ӯ аз Истиқлол шояд 1.5 сол буд, ӯ аз Истиқлол ба ҳосилот омад. партоби Бахтиёр Азимов бенатиҷа. Кароматлозода, Тоҳир Тағоизода дар маркази майдон. Жуниор Принс, Обама, Сулаймонов, вале партоби ӯро Ҷомӣ Назаров хуб қабул карда натавонист барои идома додани ҳамла. футболбозони тими артиш имрӯз голи навбатии худро ба ҳадаф расониданд дар доираи чемпионати мамлакат. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи артиш. Шероз Шарифов, партоби бисёр хуб аз Ҷонибек Шарифов. Ҷонибек ҳоло мубориза мебарад ва дарвоза холӣ буд инҷо, аммо дифоъгарони дастаи ҳосилот зуд ин вазъиятро бартараф карданд. вагарна бисёр як мавқеияти хуб ҳам буд барои дастаи артиш. ҷонибек Шарифов, партоби Алиҷон Кароматлозода ба маркази майдон. Шаҳром Сулаймонов, Арсен Обама, партоби дақиқ ба Шеридин Бобоев, капитани дастаи ҳосилот. ба ӯ кӯмак мекунад Назаров. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот аз канори майдон ва бояд касе кӯмак кунад дар марказ. имконияти номадони ҳамла ҳаст. Сулаймонов, вале тӯбро дар роҳи равон аз даст медиҳад муҳофизатгари дастаи ҳосилот. Абдулло Шарипов хеле хуб ҳаракат дорад. навакак бо паси ӯ Муҳиддин Одилов тӯбро ба даруни дарвозаи дастаи ҳариф зад. як зарба аз масофаи дур, вале тӯб болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. ва бозингарони тими артиш голи севуми худро дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат ба ҳадаф расониданд. муаллифи голи севуми ин даста дар лигаи олӣ дар мавсими кунунӣ Муҳиддин Одилов, легионери ӯзбекистони ин даста шуд. Ҷонибек Шарифов ҳоло хато мекунад. довар ишора мекунад ки бозӣ идома дорад. Абдулло Шарифов, вале зарбаи ӯро маҳв мекунад Junior Принс. Вайсиддин Сафаров, Бахтиёр Азимов, Жангатен, Жулиус Анани. хеле пасҳои кӯтоҳ ва имконияти хуб барои дастаи артиш. бубинед ки чӣ гуна дар назди ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот онҳо бо як боварии ҳунарнамоӣ мекунанд. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилотро мебинем. Ҷомӣ Назаров ва довар ишора мекунад ҳеҷ чиз нест. хеле пеш буд футболбози дастаи ҳосилот. намедонам чаро тӯбро аз даст дод ва суръати худро боз дошт. Жангатен, имконият. Шероз Шарифов ва имконияти бисёр хуби голзанӣ дар дақиқаи 17
Муҳиддин Одилов ҳоло метавонист туби дуввуми дастаашро ба дарвозаи ҳосилот занад, вале бозингари рақами 11 андаке ба туб расида натавонист. инҷо аслан зарба буда аз ҷониби Шеҳроз Шарифов ва беҳтарин имкониятро аз даст доданд соҳибони майдон. Алиҷон Караматуллозода Анани Жулиус дар маркази майдон дар ҳолати дастаи артиш ҳунарнамоӣ карда истодааст. Абдулло Шарифов ва тубро қариб буд боз аз дифоъгари дастаи ҳосилот гирад. Тоҳир Тавоизода Junior Prince, Yapevu Kapava, Alijon Karamatullozoda va out ba foydaи бозингарони дастаи ҳосилот. Тими клуби маркази вардиш артиш ҳам бинандаи азиз бинобар сабаби хуб набудан ё ба талабот ҷавобгӯ набудани майдонаш имсол бозиҳои худро дар майдонҳои гуногун баргузор карда истодааст ва шояд мавсимҳои оянда ҳатман майдони клуби маркази вардиш артиш ҷавобгӯ мешавад ба талаботи бозиҳои лигаи олӣ. Ҳоло фурсат барои Шеридин Бобоев, дарвозабон Шоҳрухҷон Эшбутаев зарбаи капитани дастаи ҳосилотро барме хуб буд, тубро гирифт, ворди ҷаримагоҳ шуд, бо пӯи чап зарба зад Шеридин Бобоев, аммо зарба рост ҷониби дарвозабон буд. Сулаймонов хеле наздик шуда истодан бозингарони ҳосилот барои баробар кардани ҳисоби бозӣ. Ислом Зоиров Япеву Капава, Сулаймонов Иззат Рӯзиев, Ислом Зоиров ҳамлаи навбатии бозингарони дастаи ҳосилот, партов ба ҷаримагоҳ ва дарвозабон тубро дошта мегирад. идомаи ҳамлаи дастаи артиш Абдулло Шарифов Шеҳроз Шарифов партоби хеле баланд ба ҷаримаги дастаи ҳосилот. Далер Азизов тубро дошта гирифт. Тоҳирҷон Тавоизода бояд суръати баланд гирад барои идома додани ҳамлаи дастаи ҳосилот. Аз миёни 3 нафар тубро нигоҳ медорад ва ӯ бояд кӯмак кунанд. Партоби хеле ҳам баланд ба Ислом Зоиров ва дарвозабони тими артиш ҳоло ба пеш баромад ва ин вазъиятро бартараф ҳам кард. тубро дар майдон нигоҳ дошт Ислом Зоиров, вале ба манфиати тими артиш. хато мекунанд футболбозони дастаи артиш. ҳоло аут ба нафи бозингарони ҳосилот. Шаҳром Сулаймонов ва як қатор мухлисони дастаи ҳосилот, агар хато накунам, имрӯз дар вардашгоҳи Талко Арена қарор доранд ва тими худро дастгирӣ карда истоданд. ва гузариши бисёр хуби Шеҳроз Шарифов, идомаи ҳамлаи дастаи артиш мебинем, ӯ мунтазир мешавад ва зарба бисёр имконияти хуб буд. Жулиус Анани
بهترین امکانیت بود برای دسته ارتش. ژولیو زانانی اولم نتوانست توپ دوم دسته ارتش را به هدف رساند. از لحاظ وضعیت‌های 100% گلزنی دسته ارتش پیش صف است. دو سه مراتب آنها میتوانستند حساب را افزون کنند. خیلی بازیگزاری خوب، ولی ضربه بازیگر رقمی 26 از پهلوی دروازه بیرون شد. توپ فوتبالبازان دسته ارتش از دفاعگران اساسی دسته ارتش مخصوصا در مرکز خط دفاع تنها بلونگ جرارد است و حالا محمد اقبال دولتов در پهلوی او بازی دارد. فوتبالباز جوان بعد از آن که کامران میرزاخان осеб گرفت کامران ابراهیموف در موقع او بازی میکرد، ولی کامران ابراهیموف هم جراحت برداشت و حالا نوبت به این بازیگر رسید و باید خود را خوبتر و بهتر نشان دهد. اسلام زایرов پایده بازی را ویران میکند در دقیقه 24 دیدار. اونقدر من فکر میکنم خطای جدی هم نبود. از جانب نیمو فیزدگری دسته حاصلات بختیار عظیمов شاهروخ اشبوتاев پرتاب خیلی بلند این بازیگر. حالا به نتیجه این فرصت به پایان رسیده است. دسته ارتش در 5 بازی اخیر خود 3 بار با باخت روبرو شده است. از روشن، وخش و خوجان 3 مرتبه پای هم 3 مرتبه تنها 2 غلبه دارد بر کوکتاش و استروشن. تیمی حاصلات بعد از 6 بازی بدون پیروزی در دور گذشته در نهایت غلبه مهم خود را به دست آورد مقابل پنچه. ببینید حاصلات مقابل برقچی بازی را مساوی کرد، مقابل رگارتا داس از اسخات مغلوب شد، از خوجان در میدان خود شکست خورد، با کوکتاش مساوی کرد. موسم گذشته این دسته ها هم با هم روبرو شده بودند و هر دو بازی هم با نتیجه مساوی 0-0 با پایان رسیده بود. یا پیو کپاوا اسلام زایرов شریدین بابایف امکانیت ادامه دادن حمله هست برای فوتبالبازان دسته حاصلات. ارسن اباما پرتو به جریمه‌گاه، اونجا شریدین بابایف مبارزه برد ولی بلونگ جرارد بسیار خوب هنردمایی کرد. حالا کپاوا باز یک امکانیت دیگر، فرصت برای دسته حاصلات. شریدین بابایف ولی ضربه به کجا؟ خیلی هم بلند ضربه میزند کاپیتان دسته حاصلات. علیجان کرامت‌الله زاده پرتاب خیلی بلند و دقیق از جانب کرامت‌الله زاده توی تقوی زاده، ولی این بازیگر هم در راه روان هم توپ را از دست می‌دهد هم خطا می‌کند. توپ را گم کرد اصلا بازیگر رقم 18 دسته حاصلات.
بلونگ چرارد عبدالله شریفов وقتی بلونگ چرارد عبدالله گفت توپ راست جانب عبدالله شریفов روان شد. شیراز شریفов ادامه حمله دسته ارتش و ضربه کنجی. کناری راستی دسته ارتش خیلی قوی بازی دارد، خیلی خوب بازی دارد و راستی و خط دفاعی کناری چپی دسته حاصلات ضعیف نرمایی کرده است در بسیاری حمله هایی که تیم میزبان انجام داده است. شیراز شریفов جانب یک شریفов وارد جریمه‌گاه دسته حاصلات می شود. وحیدالدین سفرов و بسیار عالی بازی میکنه شیراز شریفов. حالا از خطرناکترین بازیگری دسته ارتش است محمد اقبال دولتов حمایتگری مرکزی دسته ارتش ببینید در جریمه‌گاه پیدا می شود. با سر ضربه میزند اما ضربهش بلندتر از دروازه حاصلات از میدان بیرون میگردد. خیلی امکانیت خوب بود برای این بازیگر. بختیار عظیمov علیجان کرامت‌الله‌زاده و سری وقت توپ رو از نزد پای عبدالله شریفов گرفت. عزت روزیف یک پرتابی دیاگونال با جریمه‌گاه دسته با نزد جریمه‌گاه دسته ارتش بود. ادامه حمله دسته حاصلات بوبایف پس نیست از جانب شریدین بوبایف در لحظه ضروری جانگاتن بختیار عظیمov با سنفولوباسون حاصلات توپ رو گرفتند. از لحاظ از خط حمایه با حمله رفتن بازیگران حاصلات یعنی توسط پاس ها بد نیست. الان کوشش دارند. حالا علیجان کرامت‌الله‌زاده و اینجا 100% خود بازی ویران شد. چرا دوبار متوجه نمیشود نمیدونم. بوبایف و اینجا پس نیست به یکون شک و شبهه در احاطه چند نفر گذاشتن هم بسیار دشوار. ادامه حمله دسته حاصلات اسلام زایرov فرصت برای توی تقوی‌زاده و گل. حساب 1-1 شهرام سلیمانov در دقیقه 32 رقابت توپ را با درون دروازه دسته ارتش میکند با پاس طاهر تقوی‌زاده. و اینجا پیش از آن که شهرام سلیمانov ضربه رو اجرا کند توپ به دست دفاعگری دسته ارتش هم رسیده بود. 1-1 بیننده عزیز. بسیار یک بازیگزاری خوب. پس اسلام زایرov واقعا خیلی عالی بود. ببینید طاهر تقوی‌زاده ارسال توپ به شهرام سلیمانov با یک حرکت محافظتگری دسته حاصلات توپ رو به درون دروازه روان کرد و حساب رو برابر نمود. خط حمایه دسته ارتش در این وضعیت
میکنند که فارغ بالی کردند. ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران دسته ارتش. خب بیاید ببینیم در نزد توپ وایسیدین سفارov. پرتاب وایسیدین سفارov. عزت روزیف خواست این وضعیت رو برطرف کنند ولی ضربه کنجی است با فایده شاگردان شمس‌الدین قاسیموف. خب جانبک شریفوف وایسیدین سفارov. باز هم موج دیگری حمله دسته ارتش اما به نتیجه میتوانند فوتبالبازان دسته حسیلوت با حمله جوابی روند. بختیار عظیموف مبارزه میبرد و موفق هم میشود. جانبک شریفوف، بختیار عظیموف، شولیوس انانی، عظیموف. توپ از میدان بیرون نشده است. بدون جرارد، давлатов، وایسیدین سفارov، ژانگاتن، بدون جرارد، پرتاب خیلی هم بلند. داور اشاره میکند که توپ را از نزد دروازه باید دروازه‌بان با بازی درآورد. عبدالله давлатов اعتراض میکند با داور کنار. حالا حمله جوابی دسته حسیلات. جامی نظرف، بابایف، ولی بدون جرارد. ببینید چگونه خوب بازی میکند برای گرفتن توپ در جریمه‌گاه دسته ارتش. سلیمانوف، روزیف، در مرکز میدان بازم بازیگران دسته حسیلوت از لحاظ اداره کردن توپ آنها برتری دارند نسبت به تیم ارتش. و اینجا محمد اقبال давлатов مبارزه برد اما توپ از پای و از میدان بیرون شد. حالا اوت به فایده بازیگران مهمان است. ادامه حمله دسته حسیلوت. یپیو کپاوا، علیجان کراماтлозода. عکس حمله دسته ارتش و حالا 4 بازیگر دسته ارتش میتوانند یک حمله جوابی خوبی را سازمان دهند. جانبک شریفوف ولی علیجان کراماтлозода بسیار عالی بازی میکند در حرکت برای گرفتن توپ مقابل فوتبالباز دسته حریف. پس به جامی نظرف از جانب پرینس جونیور. اسلام زاییروف در مرکز میدان. البته بازی دسته حسیلوت چندان بد نیست. ولی پس های آخری نمیرسد.
Karomatulzoda. Toyirjon Tavoyzoda. Arsen Abama. Va yak zarba az masofai dur. Ammo zarba ham خوب نبود. Аҳлии Туркия фоло дар марзи майдон лаҳза ба лаҳза ба шогирдонаш дастур дода истодааст. Япеву Капава, Иззат Рузиев, Шаҳром Сулаймонов, Арсен Абама. Арсен Абама футболчи 27 солаи ин даста аст. Дар чемпионати Тоҷикистон дар дастаи Файзкан қаблан ҳунардамоӣ мекард. Дар маркази майдон тӯб дар ихтиёри бозингарони тими ҳосилот аст. Шаҳром Сулаймонов, Тоирҷон Тағоизода. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот. Кароматуллозода. Партовачари Маго, фурсат барои ҳосилот. Вале офсайд ба қайд гирифта мешавад. беҳтарин имконият буд, аммо офсайд. Арсен Абама бисёр олӣ бозӣ мекунад футболбози камерунӣ. Арсен Абама аз Камерун аст. Вили Капава аз Камерун. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот ва зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони дастаи ҳосилот. корти зард ба Белонҷера. ҳоло аз табибони дастаи ҳосилот даъват мекунанд зуд кӯмак расонанд ба ин футболбоз. خب یا توجه میکنیم. آی 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 بسیار دخل بازی کرده است دفاعگری مرکزی تیم ارتش. امروز در دیدار امروزه سیستم وار هست بیننده عزیز. اگر این حالت جدی باشد حتما داوران این لحظه رو بازبینی میکنند. حالا کمک رسانیده می شود با فوتبالبازی دسته ҳосилот. خب در این لحظه حالا سرمربی دسته ҳосилот Аҳлиддин Турдиев با بازیگران دستور داده ایستاده است. ضربه جریمه‌ای بهترین امکانیت است برای مهمانان. حالا با خورشید ددابایف از اتاق داوران شاید اشاره کرده ایستادند. خب بیاید با گل‌های بازی امروز توجه میکنیم. عبدالله شریف فاس میدهد، محیدین عادلوف گل میزنه در دقیقه اولی بازی امروز. خیلی خوب بازی کردن فوتبالبازان تیم ارتش در این وضعیت. و بعداً باشد چند لحظه بعد تویر تغییرات پاس میدهد با شهرام سلیمانوف و محافظتگر تیم ҳосилот حساب را برابر میکند. دقیقه 42 هم پایان می‌یابد. ضربه جریمه‌ای. خب
خب بیاید توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای با اشتراک بازیکنان دسته حاصلات. خب دیوار دفاعی میسازند فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. در نزد توپ طاهر تقوی‌زاده و شریدین بوبویف. شهرام سلیمانов هم اینجا است. با پای چپ بالا شریدین بوبویف ضربه زده نیست. اصلا او بیشتر با پای راست ضربه میزند و شاید با پای چپ هم ضربه های خوب دارد. بیاید متوجه میشیم. خب اینجا شاید بازیگذاری میکنند فوتبالبازان تیم حاصلات. سلیمانов، شریدین بوبویف و چگونه امکانیت خوب بود، اما پهلوی دروازه کمک میکند با تیم ارتش. اگر تو وارد دروازه میشد یکی از بهترین گل ها میگردید در دیدار امروزه، ولی ضربه شریدین بوبویف با پهلوی دروازه رسید. شانس خوبی گلزنی برای فوتبالبازان حاصلات. ادامه حمله دسته حاصلات رو میبینیم. ارسن اباما، پیرو کاپاوا، علی جان کرامتلو زاده، تورجان تقوی‌زاده، عزت روزیف، پرتابی خیلی بلند و توپ راست با دستی دروازه‌بان ازبکستانی دسته ارتش میرود. 45 دقیقه نیمه اول پایان یافت بیننده عزیز. حالا داور 2 دقیقه اضافه کرد با نیمه اولی بازی. بیاید توجه میکنیم با ضربه شریدین بوبویف. خب حالا شمسی قاسمov اعتراض کرده شده است با داوران. با تو فوتبالبازان دسته حاصلات، ولی پس با سراغ ناانیق. Back to Lee Yong-jae.
ҳисоби бозӣ 1-1 ва дастаҳо ба танаффус мераванд. Як голи дастаи Артиш ба Муҳиддин Одилов ва як голи дастаи Ҳосилот ба Шаҳром Сулаймонов тааллуқ дорад ва ба ин тартиб ҳоло дастаҳо ба танаффус мераванд. баъд аз чанд лаҳза қисми дуввуми бозӣ шурӯъ мешавад ва мо ҳатман боз нимаи дуввумро пайгир хоҳем шуд. Бо мо бошед.
بینندگان عزیز و ارجمند برمیگردیم با ورزشگاه تالکو آرینای شهر تورسونزاده و بازی دور 19 چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ اولی را ادامه میدیم و رقابت کلوب مرکزی ورزش ارتش حاصلات بعد از نیمه اولی بازی 1-1 مساوی جریان دارد. ما و شما را 45 دقیقه دیگر در پیش است و حالا از مرکزی میدان فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی را شروع کردند. در آغاز نیمه دوم رقابت هیچ تغییراتی در هیئت دسته ها نیست و با همان هیئت مربیان حالا تیم های خود را به میدان برآوردند. امکانیت برای دسته حاصلات و شریدین بوبویف ضربه میزند، ضربهش بلندتر از میدان بیرون میگردد. اولین امکانیت در آغاز نیمه دوم دیدار، ولی ضربه کاپیتان حاصلات بلندتر رفت. خب بیننده عزیز، تغییرات نیست گفتیم، بیایید شما رو بار دیگر با هیئت دسته ها آشنا میکنیم. شروع میکنیم از دسته مهمان تیم حاصلات. دروازه‌بان دلیر عزیزов، حمایتگران مرکزی یپیو کپاوا و عزت الله روزیف، از کنار راست علی جان کرامت الله زاده، از کنار چپ ارسن بیلاباما، در مرکز میدان شهرام سلیمانوف، مؤلف گل دسته حاصلات جونیور پرینس، اسلام زایرов، جامی نظرov، طاهر جان تقوی‌زاده. در خط حمله شریدین بوبویف است. سرمربی دسته اهلیدین توردیف میباشد. دسته ارتش دروازه‌بان شاهرخ جان اشبوتاєв، در خط دفاعی مرکز بیلونگ جرارد و محمد اقبال давлатов، از کنار چپ بختیار عظیمов، از کنار راست حالا بازی دارد وحیدالدین سفرов، در مرکز میدان انانی جونیوس هنرنمایی میکند همراه با ژان گاتن. ادامه حمله دسته ارتش، پرتاب جریمه گاه، فرصت برای عبدالله شریف ولی ضربه خطا میرود، ضربه بازیگری رقم 18 دسته ارتش. خب در مرکز گفتیم انان جونیوس و ژان گاتن، از کنارها جانیبک شریفov از چپ، از راست شیروز شریفov، در مرکز همچنین یک نفر دیگر عبدالله شریفov، در حمله باشد محیدین اوتیلوف. اما میبینیم که هم محیدین اوتیلوف و هم عبدالله شریفov در خط حمله بازی کرده استودند. شمسیدین قاسمov سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش. داور بازی امروزه خورشید دادوبویف از شهر خوجند. حالا فشاری بازیگران دسته حاصلات ولی به نتیجه. عموما امکانیت ها خیلی زیاد بودند برای هم تیم میزبان و هم مهمان. شاگردان شمسیدین قاسمov بهترین فرصت های گلزنی را استفاده بردن نتوانستند و تیم حاصلات هم شانس داشت البته و در پایان نیمه اول آنها توانستند با حساب 2-1 پیش صف شوند. اما ضربه جریمه‌ای که کاپیتان دسته شریدین بوبویف اجرا کرد با پهلوی دروازه رسید. با پای چپ ضربه را اجرا کرد و تو به پهلوی دروازه رسید و برگشت. یعنی بهترین امکانیت گلزنی بود برای دسته حاصلات. غلبه هم برای تیم ارتش و هم برای حاصلات مهم است در دیدار امروزه. حاصلات البته بعد از نیمه موسم با چند بازیگر خیر خوش کرد، چند بازیگر را به هیئت جلب نمود. از بازیگرانی که ترک این دسته کردند لوکا کوبیویدзе بود، بازیگر گورجی گیورگی گاдрани، футболбозони گورجی که به هیئت دسته مذکور پیوستند و حالا البته در این دسته نیستند این فوتبالبازان. ادامه حمله دسته ارتش جانیبک شریفov، ولی بازیگران دسته حاصلات مبارزه میبرند برای برطرف کردن این گونه وضعیت هایی که حالا به میان آورده است. و بعدا باز یک نفر دیگر هم به هیئت دسته حاصلات دعوت شده بود، این سیاوش حبیب‌الله‌یف و حالا در بازی های آخری این تیم میبینیم که بازیگر مذکور در هیئت این دسته نیست. حالا ادامه حمله بازیگران دسته ارتش ولی توپ در پای پاو
Капеву. Япеву Капава. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот аз канори рости майдон. Тоҳирҷон Тағоизодам. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем. партоби ӯ. Фурсат барои Шаҳром Сулаймонов. ва бисёр гузариши хуб зарбаи ӯ, аммо зарбаш чандон шояд хафнок набуд барои дарвозабони клуби маркази вардиш Артиш. ҳолати офсайд ба қайд гирифта мешавад дар ҳамлаи клуби маркази вардиш Артиш. имконияти хубам буд. Бобоев. Жуниор Принс. ин сеҳимини футболбози камерунии дастаи ҳосилот аст. ҳама бозингарони африқоӣ аз кишвари Камерун ҳастанд дар ҳайати ин даста. ислом Зоиров, партоби хуби ӯ. Алиҷон Караматлозода ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. ҳоло ба нафи бозингарони дастаи ҳосилот. Фурсат барои онҳо ва зуд ту ба зарбаи ҷаримавӣ ба бозӣ дароварда шуд, аммо бенатиҷа. хуб, чӣ тавре ки гуфтем, талафоти асосии клуби маркази вардиш Артиш ин осеби гирифтаи Комрон Иброҳимов аст. бозингаре ки бисёр устувор дар ин даста бозӣ мекунад. гузашта аз ин Комрони Мирзохон, капитани асосии даста, бинобар сабаби корти сурх дар бозии имрӯза иштирок надорад. исми Исроил Холов ҳам дар рӯйхати футболбозони дастаи Артиш дида намешавад. бозингаре ки дар ҳайати асосӣ ҳам таҷрибаи ҳунарнамоиро дорад. Иззат Рӯзиев. Иззат Рӯзиев яке аз ҳамон бозингароне ҳаст ки таҷрибаи бозиҳо дар чанд тими футболи кишварамон дорад. ҳамлаи дастаи ҳосилот. Шерин Бобоев. партоб ба ҷаримагоҳ ба Ислом Зоиров буд, аммо дарвозабон тӯбро дошта мегирад. Рӯзиев ва ҳоло довар ишора мекунад ки Иззат Рӯзиев хато бозӣ кардааст. Хуршед Додобоев ҳам корти зард нишон медиҳад бо дастури довари канор. корти зард мегирад дифоъгари маркази дастаи ҳосилот. инҷо бо ту буд дифоъгари дастаи ҳосилот. эътироз мекунад Аҳлин Турдиев ба Хуршед Додобоев. ба довари марказ Хуршед Додобоев эътироз карда истода сармурабби дастаи ҳосилот. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ба нафи мизбонон Вайсиддин Сафаров дар назди тӯб. футболбози 28-солаи клуби маркази вардиш Артиш. партоби Вайсиддин Сафаров. ту берун карда шуд. Белонг Ҷерард.
حالا ادامه حمله بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و در این وضعیت دروازه‌بان دلیر عزیزوف و پیش بر اومد، اما ببینید که توپ را نگاه داشته نتوانست در میدان. خب ضربه کنجی بیاید میبینیم پرتاب از کنجی میدان و قریب بود که حساب بازی تغییر یابد. چگونه اینجا دفاعگران حاصلات اجازه میدهند با بازیگران ارتش که حمله کنند، مخصوصا دروازه‌بان دلیر عزیزوف با ارسن اباما اعتراض دارد. عکس حمله دسته حاصلات بلونگ جرارد بسیار استوار هنرنمایی کرده است دفاعگری مرکزی دسته ارتش. امکانیت ادامه دادن حمله بود برای فولبازان فرخور. جولیوس آنانی پرتو با کنار چپی میدان. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش. محمد اقبال دولتوف، آنانی، جولیوس، شیراز شریفوف خیلی خوب بازی میکند با هر دوی پای بازیگری رقم 6 دسته ارتش. و اینجا چیکار میکند دفاعگران دسته حاصلات در بازی امروزه بسیار بد هنرنمایی کرده ایستند، خیلی بد. خود دفاعگران مرکزی خود دفاعگران کناری. واسیدین سفاروف، شیراز شریفوف توپ را با بازیگران دسته حاصلات چومی نظرف پاس حالا انجام میشود با شریدین بابایف. امکانیت برای شریدین بابایف فرصت رو برای دفاعگری دسته ارتش قرار میگیرد کاپیتان حاصلات و توپ را آزادانه بلونگ جرارد از پای او میگیرد. بهترین فرصت بود برای تیم حاصلات. محمد اقبال دولتوف پرتاب خیلی بلند. اسلام زاییروف عبدالله شریفوف ژانگاتن بیاد متوجه میشیم. دلیر عزیزوف توپ را زود گرفت و حالا بازیگران محکم هستند. میخواست با یکی از آنها با دست پاس دهد. شهرام سلیمانوف حالا در آفساید قرار گرفته است. فشار کمتر انجام داده می شود از جانب بازیگران دسته حاصلات. واسیدین سفاروف، محیدین عادلوف،
بازیگزاری فولوبازانی دسته ارتش هم به نتیجه با انجام رسید. علیجان کرامت‌الله زاده سرعت خیلی بلند میگیرد این بازیگر. شریدین بابایف فرصت برای دسته حاصلات. بابایف و ضربه از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. بیاید میبینیم آفساید نبود به نظرم یا نه؟ آفساید بود است. شریدین بابایف در آفساید قرار داشته است. خب دو تأخیرات می شود در حیطی دسته ارتش. بازیگران جوان حالا به میدان میان تحت رقم 63 سیدعلی ابراهیم زاده و تحت رقم 64 رستم دولتوف وارد میدان میشوند. آنها بازیگر رقم 18 عبدالله شریفوف و اینچنین یک نفر دیگر باز عوض می شود. محافظتگر جولیوس آنانی و دو بازیگری جوان را حالا شمس‌الدین قاسموف به میدان وارد نمود. شیروز شریفوف و ارسن اباما برای گرفتن توپ بسیار خوب بازی کرد. خیلی خوب. خب اکنون میبینیم که در دقیقه های بعدی فوتبالبازان جوانی دسته ارتش چگونه هنرنمایی میکنند. شیروز شریفوف، سیدعلی ابراهیم زاده، شیروز شریفوف، پرتاب بلندیو و دلیر عزیزوف توپ را داشته میگیرد. زود پاس به تویوتا غویزاده، شهرام سلیمانوف، علی جون کرامت‌الله زاده، تویوتا غویزاده توپ را میگیرد. مقابلی او بختیار عظیموف است. شهرام سلیمانوف در یادگاری مرکزی دسته حاصلات با حمله میرود. حالا پاسی بسیار خوب از جامی نظرف، امکانیت برای تیم حاصلات و اندک شریدین بابایف به توپ نرسید وگرنه بسیار موقعیت خوب هم بود. تویوتا غویزاده ارسال نوبتی، پرینس جونیور، ارسن اباما از لحاظی داره کردن توپ. بالا فوتبالبازان حاصلات خیلی برتری نشون میدهند. بلونگ جرارد توپ از میدان بیرون میشد. نه توپ در بازی است. یاپیو کاپاوا و اینجا بلونگ جرارد اندک اوسیب گرفته است، برای همین دوبار بازی رو باز داشت. خب بیاید میبینیم هیچ چیزی جدی هم به فکرم نیست. خب ببینید چگونه امکانیت خوب بود اندک به توپ رسیده نتوانست کاپیتان دسته حاصلات شریدین بابایف. ارسن اباما، اسلام زایرов، اسلام زایرов در حیطی حاصلات در مرکز میدان بسیار خوب هنرنمایی کرده ایستاده است در تدور امروز. همچنین پرینس جونیور هم در مرکزی میدان خوب. توپ روی شهرام سلیمانوف، تویوتا غویزاده، سلیمانوف، پرینس جونیور، کاپاوا، پاسی خوبی او، نظرف، عزت روزیف،
Сулаймонов. Алиҷон Караматлосода бисёр олӣ тӯбро бо пушти пой ба ҳамдастаи худ ирсол мекунад. футболбозони клуби марказии Вардиш Артиш ҳоло дар хати дифоъ нишастанд. Ислом Зоиров, Сулаймонов. акнун тӯбро мегиранд бозингарони тими Артиш. Саидали Иброҳимзода ва хато. партоби хеле баланд ба хати ҳамлаи Артиш. ба назари ман баъд аз майдон гирифтани Нани Жуниорс ва Абдулло Шарипов андаки бозии дастаи Артиш дигар шуд. онҳо бештар ба хати ҳимоя ҳоло таваҷҷӯҳ карда истоданд. имконият барои дастаи ҳосилот ва зарбаи кунҷӣ. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи ҳосилот. Зоиров. Тоир Тағоизода тӯбро нигоҳ медорад ва зарбаи ҷаримавӣ. ба хотири он ки Саидали Иброҳимзода хато бозӣ кард. خب ضربه جریمه‌ای انداخته‌اش وضعیت استانداردی برای دسته اوسیلوت. بیاید متوجه میشویم. پرتوبی خیلی بلند و نودقیق از جانب اسلام زویرов. دوباره اشاره میکند که از سری نوالو تو با بازی داره وارد شود. Kapava. ادامه حمله دسته ارتش. مویدین اودیلوف مبارزه برد ولی علیجان کرامتلوزاده با او امکانیت نداد. خب بیاید ببینیم که مویدین اودیلوف واقعا مناسب گرفت. بله اینجا برخورد میان بازیگران بود از زانوی خود اندک مویدین اودیلوف آسیب برداشت. عزت روزیف پس روز با پای فوتبالبازی دسته ارتش می رود. خب دقیقه 72 بازی تماشاگران عزیز
аут ба фоидаи бозингарони дастаи артиш. Вайсидин Сафаров пас ба ҷаримагоҳ ҷангате нозод буд. Акнун фурсати навбатӣ, вале бозингарони дастаи ҳосилот ин ҳолатро бартараф карданд. дар мавриди аз аут тӯбро ба бозӣ даровардан баҳсо зиёд сар мезанад. Шероз Шарифов фурсати бениҳоят оли буд ки бозингарони артиш бештар тӯбро зери назорати худ гиранд ва баъдан ҳамлаҳои худро оғоз бахшанд. Сайдалӣ Иброҳимзодам бозингарони ҷавон акнун фаъол шуда истоданд. Принс Junior, Ҷоми Назаров мавқеат барои бозингарони дастаи ҳосилот. ҳамдастаҳои худро меҷӯяд бозингар рақами 55 ҳосилот. Ислом Зоиров ва партоби ӯ муборизаи Муҳаммад Иқбол Давлатов ва зарбаи кунҷӣ. хуб, зарбаи кунҷӣ бинандаи азиз дар назди тӯб Тоҳир Тағоизода қарор мегирад. партоби хеле баланд ва имконият барои дастаи ҳосилот. боз ҳам Шеридин Бобоев ҳаракат кард, аммо дидед ки дар ин лаҳза ба тӯб расида натавонист. мавҷи дигари ҳамлаи дастаи ҳосилот. албатта дар нимаи дуввум равиши бозии дастаҳо тағйир наёфт. ҳамеша ҳар ду даста мубориза бурда истоданд барои ба миён овардани имкониятҳои голзанӣ. хуб, Ромиш Ҷалилов таҳти рақами 88 ва Далер Ёдгоров таҳти рақами 17 ҳоло ба майдон меоянд. ин ду бозингари бисёр хубро Аҳлдин Турдиев акнун вориди майдон мекунад. инҳо ҳар ду ҳам дар канор бозӣ мекунанд бештар ва киҳоро иваз мекунанд ҳоло маълум нест. ҳамлаи навбатии футболбозони меҳмон. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи артиш ва чӣ гуна имконият буд, вале Шоҳрух Эшбутаев боз ҳам ба пеш баромад ва ин ҳолатро бартараф кард. ҳамлаи ҷавоби бозингарони артиш. Иброҳим Саидализода, Шероз Шарифов, пас ба Рустам Давлатов. аммо футболбозони ҳосилот ҳоло тӯбро боз ҳам дар ихтиёри худ мегиранд. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. тӯбрабои футболбозони дастаи ҳосилот ва дарвозабон
توپ را داشته میگیرد. خب کمتر از 15 دقیقه دیگر تو فرجام وقت اساسی رقابت باقی مانده است. حساب دیدار 1-1 مساوی. حالا پرتاب خیلی بلند بلونگ جلارد باز هم پرتاب فولبازان حاصلات رو برطرف میکنند. امروز کاری دفاعگری مرکزی دسته ارتش خیلی زیاد بود به خاطر اون که او در مقابل بیشتر شریدین بوبویف بازی داشت و نظر به حمایتگری جوان او اندکی با دقت‌تر و جدی‌تر بازی کرده ایستاده است. مویدین عادلов ژангатен حمله جوابی دسته ارتش رستم давлатов ولی توپ را با بازیگران حاصلات اسلام زاهیرов اینجا برای توپ رقابت کرد بازیگر ارتش جانیبک شریفов شیرل شریفов پرتابی بلند جانیبک شریفов ارسن اباما توپ را بیرون میکند و اینجا بازیگر حاصلات حالا ضربه زدنی بود و غیر قاعده بازی کرد سیدعلی ابراهیمی زاده. خب دو تغییرات می شود در هیئت دسته حاصلات. دلیر یادگاروف به جای جامی نظرف به میدان می آید و رامیش جلیلوف کی روی وضع می کند. دلیر یادگاروف وارد میدان شد. خب رامیش جلیلوف به جای اسلام زاهیرов به میدان آمد. دو تغییرات پای هم در هیئت دسته حاصلات. خب میبینیم آمدن رامیش جلیلوف و دلیر یادگاروف حالا چی تاثیر میگذارد به بازی دسته حاصلات. یادگاروف زمانی که در هیئت دسته نورسان و جوانان بازی میکرد واقعا هم تخمین میشد که یکی از بهترین محافظتگران در کنار میدان می شود و حتما البته به تیم ملی دعوت می شود و زمانی که در هیئت دسته جوانان کشور هم هنرنمایی میکرد او ارزنده بود ولی نمیدونم با کدام سبب سرمربیان همون وقته تیم ملی دلیر یادگاروف رو به تیم ملی دعوت نکردند. حالا بعد از اوسیبش این بازیگر برگشت ولی اوسیب بسیار با هنرنمایی دلیر یادگاروف با فعالیت او تاثیر منفی رسونید و اوسیسا یادگاروف حالا حالت خود را بهتر کرده ایستاده است. موسم امسال هم در عرفه انجامیابی است و بازیگران با نشاندادها بعداً برای موسم آینده تلاش میکنند که در کدام دسته بازی میکند وقت نشان میدهد. ضربه کنجی برای فوتبالبازان مهمان دلیر یادگاروف در نزد توپ است. پرتابی بلندی او و آنقدر پرتابی شاید دقیق نبود برای بازیگرانی که در جریمه‌گاه بودند. رستم давлатов موحیدین عادلов سیدعلی ابراهیم زاده پاس به جریمه‌گاه ولی دلیر عزیزوف توپ را داشته میگیرد. یادگاروف Yapava Kapevu. Yapevu Kapava. Yodgorov. Junior Prince. Pas با نیم محافظتگری دیگر بود. تقویزاده. رومیش جلیلوف حالا از کناری راست. تویر تقویزاده. بازیگران دیگر پس او را منتظرند. شهرام سلیمانوف. یادگاروف اینجا در افساید قرار میگیرد.
дар офсайд будани Далел Ёдгоров ҳам зери шубҳа, вале ӯ тӯбро нигоҳ дошта натавонист. Гап сари ин меравад. Агар офсайд ҳам намебуд, фурсат ба манфиати дастаи ҳосилот ҷамъбаст намешуд. Обама, Иззат Рӯзиев бо тӯб бозингарони дастаи ҳосилот. Тоҳир Тағоизода, фурсат ҳаст, вале тӯбро аз худ пештар сар дод. Тоҳир Тағоизода, Шаҳром Сулаймонов, Принс Жуниор, клуби марказии вардиш артиш дар даври оянда дар ҳамин майдон бозӣ дорад. рӯзи 26 октябр бо Регарта Дас, бозӣ бисёр муҳим барои ҳар ду даста аст. ҳоло имконият барои ҳосилот ва зарбаи Тоҳир Тағоизода. бисёр фурсати хуб буд барои бозингарони меҳмон. ва дастаи ҳосилот дар майдони худ Равшанро қабул мекунанд. 27 октябр ҳар ду даста ҳам бозӣ душвор доранд, хеле ва хеле душвор. Далел Ёдгоров, пас ба Шеридин Бобоев, вале Белонг Ҷерард боз ҳам имконият намедиҳад. Зарбаст масофаи дур ва қариб буд автогол шавад. бинандаи азиз, тӯб ба Белонг Ҷерард мерасад ва эътироз ҳам мекунад ба ҳамдастаҳояш ки бояд иҷоза намедоданд ба футболбози ҳосилот. бале ӯ ба Жан Гатен эътироз мекунад. қариб буд тӯб ворди дарвоза шавад, вале дуртар аз паҳлӯи дарвозаи Шорух Эшбутаев тӯб аз майдон берун шуд. хуб, зарбаи кунҷӣ барои ҳосилот. Шаҳром Сулаймонов, партоби Сулаймонов ҳам чандон мувофиқ набуд, ҳарчанд дар ин лаҳза Иззат Рӯзиев зарба зад, вале зарбааш хато буд. Далел Ёдгоров бо тӯб, партоби ӯ ба канори рост. Ромиш Ҷалилов, паси Ромиш ба Принс Жуниор, вале суръати пас ҳам баландтар буд ва ба ин хотир футболбози ҳосилот ҳам тӯбро идора карда натавонист. дар даври 20 чемпионати мамлакат, бинандаи азиз, ки гуфтем охири ҳафта баргузор мешавад, Асан Истиқлол бо Панҷшер бозӣ мекунад. Регарта Дас бо клуби марказии вардиш артиш, Хуҷанд бо Иса Равшан, Коктош бо Вахш, Эсхата бо Барқчӣ, ҳосилот бо Равшан. дар даври 21 тими артиш бо Истиқлол бозӣ мекунад, ҳосилот дар сафар бо Иса Равшан. ва дар даври 22 артиш дар сафар бо Барқчӣ, ҳосилот дар майдони худ бо Вахш. ва бо ҳамин мавсими имсолаи Лигаи Олӣ ҷамъбаст мешавад ва танҳо бозиҳои мавқуфмонда боқӣ мемонад ки дастаҳо баргузор мекунанд. Тоҳир Тағоизода, идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот. Сулаймонов, фурсат ҳаст барои дастаи ҳосилот. Шеридин Бобоев, пас ба канори чап, боз ҳам Шеридин Бобоев, идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот ва партоби ӯ. бозингарони тими артиш мубориза мебаранд ва ин сафар ва аз миёни ду нафар тӯбро мегирад. Жан Гатен, Арсен Обама ҳамларо идома дода метавонад, вале тӯбрабои хуби футболбози дастаи артиш буд. ҳоло ҳамлаи дастаи ҳосилот бояд идома кунад. Шеридин Бобоев, зарбаи ӯ ва чӣ гуна вазъияти хуби голзанӣ буд барои дастаи ҳосилот. дарвозабон севиёлӣ анҷом медиҳад. Шоҳрух Эшбутаев, Алиҷон Караматлозода, Капава, Шаҳром Сулаймонов, пас ба Тоҳир Тағоизода, имконият барои дастаи ҳосилот, вале зарбаи кунҷӣ аст ё аут. дақиқаи 85 ҳам ҷамъбаст мешавад.
بیاید میبینیم چگونه امکانیت بود برای شریدین بوبویف. ضربه با پای چپ، دروازه‌بان با یک مشکلی این ضربه رو برگردانید. شیراز شریفов سلیمانов و ضربه جریمه‌ای با نفی بازیگران حاصلات. دلیر یادگارов امکانیت ادامه دادن حمله هست برای حاصلات و چیکار میکنند دلیر یادگارov. خیلی امکانیت خوب برای تیم حاصلات بود. کارت زرد با کاپیتان کلوب مرکزی ورزش ارتش وایسیدین سفارov. Kapava. Dalir Yodgorov. Yodgorov. امکانیت ادامه دادن حمله برای دسته حاصلات هست. پرتاب یادگارov و ضربه شریدین بوبویف. با سر ضربه زد ولی توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. بیاد متوجه میشویم پرتاب هم خوب بود و ضربه شریدین بوبویف هم خوب بود اما دورتر از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. سه دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. هر دو بازیگران هر دو دسته هم خیلی سراسیمه‌وار میخوان توپ رو به بازی درآورند. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش. جانیبک شریفов. پرتاب بلندیو و خطا میرود. Kapava. Sharom Sulaymonov. Pas surati baland dاشت با پرنس جونیور. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش. گزارش رستم دولتov ولی از این موقع ضربه زد. فوتبالباز جوان کلوب مرکزی ورزش ارتش. اگر بازی با نتیجه مساوی جمع بست شود هر دو دسته در موقع‌های خود قرار میگیرند. کلوب مرکزی ورزش ارتش در زینه سوم، حاصلات در زینه هشتم. من بعد از اون که دیروز بیننده عزیز در بازی نهایی جام تاجیکستان وقتی ریگار تاتاس خوجاند رو مغلوب کرد در حال معلوم شد که دیگر مقام دوم و سوم رو در چمپیونات مملکت هیچ تاثیر ندارد. اکثرا در فوتبال ما حالا یک امکانیت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش و چگونه فرصت بود اما بی نتیجه. و در فوتبال ما بیشتر دسته ها برای راحت به مسابقه سطح باشگاهی آسیا تلاش میکنند که دیروز ریگار تاتاس این راحت رو به دست آورد با دست آوردن جام تاجیکستان. حالا در دقیقه اخیر فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش تلاش کرده ایستادند. تو ارتقای زدن پرتاب دلیر یادگارov فکر میکنم افساید نیست و دلیر یادگارov هم توپ رو نگاه داشته نتوانست.
4 دقیقه ilova میشود به وقت اساسی بازی. وایسیدین سفارف، ژانگاتن، عزت روزیف، وایسیدین سفارف، محمد اقبال دولتов و اینجا خطا صورت می گرفته است مقابل حمایتگری دسته ارتش. حملهگری دسته ارتش رستم حمایتگری دسته ارتش محمد اقبال دولتов. خب ضربه جریمه‌ای در دقیقه 91 بازی. دالیر عزیزوف، اندکی اوسب گرفت دروازه‌بان این دسته حاصلات. حمله بازیگران حاصلات. توپ را با فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش ژانگاتن، پاس به کنار چپ جانبک شریفوف. امکانیت برای بازیگران دسته ارتش هست. حالا اجازه میدهد روزیف با فوتبالبازان ارتش. علی جان کرامت‌الله زاده، پرنس جونیور عکس الحمله دسته حاصلات هم باید ادامه کند. رامیش جلیلوف، پرنس جونیور روزاد است در جریمه‌گاه. تویوت آقایزاده و توپ را از دست میدهد بازیگر رقم 18 دسته حاصلات. ارسال توپ به کنار وایسیدین سفارف. دقیقه 93 بازی. و اینجا آفساید هست یا نه؟ آفساید. حملهگری دسته ارتش در آفساید قرار داشته است. علی جان کرامت‌الله زاده هم کمی آسیب گرفت. اینجا آفساید هم شاید زیر شوپه می رود، ولی مهم اون است که ضربه را دروازه‌بان برگردونید. دالیر عزیزوف، اگر تو وارد دروازه میشد بحث خیلی زیاد میگرد در این مورد. شهرام سلیمانوف، پرتو به کناری راست میدان رامیش جلیلوف. ادامه حمله دسته حاصلات. رامیش جلیلوف، پرتو به جریمه‌گاه، فرصت برای حاصلات و ضربه کنجی در ثانیه‌های اخیر بازی برای دسته حاصلات. ضربه کنجی به دست می‌آید. دالیر یادگارов توپ را از کنجی میدان به بازی خواهد درآورد و این بهترین فرصت است برای شاگردان اهل‌دین توردیف. خب بیاید متوجه میشویم. پرتاب بلندی دالیر یادگارov، امکانیت بود برای بازیگران حاصلات. دروازه‌بان هم برای برگرداندن توپ موفق نشد. وایسیدین سفارف، و موقعش را از دست میدهد عزت روزیف. ادامه حمله تیم ارتش، فرصت برای آنها. بیا توجه میکنیم و ضربه کنجی. 4 دقیقه الova کرده داور به پایان میرسد و دقیقه 5 الوگی جریان دارد. اینجا تغییرات میشود در هیئت دسته حاصلات. بازیگر رقم 15 به میدان آمد. حالا بیا توجه میکنیم سعید امیر علیف و با همین وقت به انجام میرسد. بیننده عزیز، فکر میکنم نتیجه مساوی ارزنده بود برای هم کلوب مرکزی ورزش ارتش و هم دسته حاصلات که برابر بازی داشتند در رقابت امروزه. گل های محیدین عادلوف و